ওষুধ দিচ্ছে, বাঁচিয়ে রেখে দিয়েছে আমার। খুবই উপকার পাচ্ছি, ওনার কাছ থেকে সত্যি আমরা খুবই উপকার পেয়েছি। Good evening friends, this is Zishan and I welcome you all to our YouTube channel MacJ, a biased choice home inspection. Rather I should say good night because रात का 11:30 बज चुका है और वी आर इन कैलकाटा. So friends, अभी इस वक्त इतने रात में हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? वी आर गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट ब्लैंकेट्स टू दी नीडी पीपल जो भी अपना रात इतनी सर्दी में, इतने कड़ाके की सर्दी में अपना सारा रात खुले आसमान के नीचे बिताते हैं. तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए में भी दिस इज़ अ वेरी स्मॉल कंट्रीब्यूशन, एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन है कि उनको हम एक ब्लैंकेट प्रोवाइड कर रहे हैं जितना ज़्यादा हो सकता है. प्लीज़ विश अस लक, हमें आप ज़्यादा से ज़्यादा शुभकामनाएं दें और हमारे लिए प्रे करें कि हम अपना कंट्रीब्यूशन धीरे धीरे स्लोली और बढ़ा सकें. एक छोटी सी कंपनी है मैकजे, अ बायस्ड चॉइस होम इंस्पेक्शन, और ये इस कंपनी का इनिशिएटिव है. अपने एंड से जो भी हो सकता है हम करते हैं. सो थैंक्स एंड प्लीज़ प्रे फॉर अस. फ्रेंड्स वी आर डन. थैंक्स फॉर बीइंग विद अस एंड तक हमारे साथ रहने के लिए. और फ्रेंड, एक अच्छा सा फीलिंग आता है जब भी आप कुछ एक अच्छा काम करते हो, एक पुण्य वाला काम करते हो, एक किसी के भलाई करते हो, तो एक अंदर से एक अच्छा फीलिंग आता है और वो बहुत ही ज़बरदस्त होता है. बहुत ही ज़्यादा आपको स्ट्रॉन्ग फीलिंग आता है. होप यू लाइक द वीडियो एंड यू विल ऑल्सो डू सो. थैंक यू सो मच.